咱决定出去干什么？
Yalah, panas ah.
Nanti kita sekali-sekali bikin sini abang bawa mama, ayah, sama siapa, sama nyanyi kan. Dengan pengakuan kalau pribadi ada This better? kamu nggak usah lihat kamera.
sorry. الدنيا والآخرة. Babe, doon tayo pa. Reklamo na. Hi sis, where are you? Ada tunggu orang ya. Hah? 不是有拿那个上面柜来吹呀、你可能要写的。Oh. Well, my recent one is scuba diving. Hindi mo pala pinahali. Ako ba yung Lord?
यार ये मुझे बीच में ले गया在印尼试试，好，在印尼试试，从印尼来马来西亚，我在印尼买单。我是中转，凌晨就要去，对，要去去哪里？你要去哪里？印尼，就那个火山。哦，那个巴厘岛。我讲华语，我的华语不会。
Kunti lang, way tuko.你下来上来。 Yan namin. Ano yung Dahil akan na kita sa inyo. Hello, brother. Assalamualaikum.
Gabihan mo na lang. Tapos itry mo yung pabaliktad din. Yung pabaliktad. Okay.